Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman. Kali ini kita sudah memasuki Abschnitt 2 ya, bagian pertama. Di sini ada tulisan Abschnitt 2 bab kedua ya. Itu untuk bagian pertama di bab kedua ini, sedangkan untuk keseluruhan adalah video nomor 7 saat ini ya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas kembali mengenai sebuah teks ya yang berjudul Der Unterricht ya. Der Unterricht ini adalah pelajaran ya, pelajaran dalam arti di sekolah ya. Di sini ada keterangan lanjutan Texte lesen und verstehen. Ya. Jadi kita akan membaca teks lagi, kemudian memahaminya, membahasnya, memahaminya, dan memahami gramatik kalimat yang ada di sana, sehingga kita akan dapat banyak hal. Satu, mengulangi kembali pelajaran-pelajaran mengenai gramatik yang terdahulu. Kemudian mengulangi kosakata yang sudah pernah kita pelajari dan agar kita bisa mengerti isi teks tersebut ya. Dan yang ketiga, ada kosakata baru ya. Jadi Anda akan mendapatkan kosakata baru dalam membaca teks ini. Kemudian ada juga mengenai gramatik ya. Ada tambahan gramatik, tapi dalam hal ini mungkin hanya sebatas untuk menyampaikan aja ada kasus tertentu dalam bahasa Jerman yang akan kita bahas di masa mendatang. Cuma saat ini mungkin saya hanya akan menunjukkan kasus apa itu ya, atau apa prinsip apa atau aturan apa yang terdapat dalam bacaan berikut ini. Baik, terima kasih Anda sudah bergabung kembali di pelajaran ke-1 Abschnitt 2 atau bab 2 di video ke-7 secara keseluruhan. Mudah-mudahan Anda adalah bagian dari mereka yang tetap bertahan untuk tetap konsisten belajar bahasa Jerman agar segera bisa menguasai bahasa Jerman dengan baik dari segi gramatikal, dari segi kosakata, dan kemampuan memahami teks ya. Jadi saya rasa kita akan bisa mencapai tujuan itu dengan cepat ya. Yang penting Anda konsisten ya. Baik, kita lihat pelajarannya. Abschnitt 2 Teil 1 ya, Nummer 7, der Unterricht ya, Texte lesen und verstehen ya. Der Unterricht ya, pelajaran ya. Jadi yang dimaksud dengan Unterricht di sini adalah pelajaran di sekolah ya. Jadi saat guru menyampaikan suatu mata pelajaran dan itu yang disebut dengan Unterricht. Dalam hal ini artikel dari kata Unterricht adalah der, termasuk dari jenis kata benda maskulin atau bentuk laki-laki ya. Kita lihat kalimat-kalimatnya dan kita analisa satu demi satu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami teks di sini berdasarkan tata bahasa dan kosakata yang kita miliki ya. Die Schüler gehen in das Schulzimmer ya. Der Lehrer kommt auf und der Unterricht beginnt ya. Nah, kita amati die Schüler gehen ya. Jadi die Schüler gehen in das Schulzimmer ya. Kalau Schüler menggunakan di dan dari gehen ya, berarti Schüler ini adalah jamak, sedangkan tunggalnya atau singularnya adalah der Schüler. Dalam hal ini die Schüler berarti pelajar atau siswa-siswa itu adalah jamak karena konjugasinya menggunakan akhiran en ya, atau gehen dalam hal ini. In das Schulzimmer ya. Para pelajar atau pelajar-pelajar itu sedang masuk ke dalam kelas. Gehen in das Schulzimmer. Ya, Schulzimmer adalah ruangan kelas ya. Berasal dari Schule sama Zimmer ya. Jadi
ruang kelas, ke ruang kelas, kamar ya. Zimmer adalah kamar, artikelnya das, sedangkan Schule artikelnya di, yang artinya sekolah. Jadi dia akan mengikuti artikel yang ada di belakangnya, sehingga menjadi das Schulzimmer. Ya. Kemudian der Lehrer kommt auf. Ya. Der Lehrer kommt auf. Gurunya juga datang. Gurunya juga datang, guru juga datang, guru itu juga datang. Und der Unterricht beginnt. Ya. Dan pelajaran dimulai. Der Unterricht beginnt. Dalam hal ini, der Lehrer adalah tunggal, kemudian kommt, ya, ini adalah konjugasi untuk Lehrer, ya, untuk subjek Lehrer. Kalau kita menggunakan kata ganti, dia akan berbunyi kommt auf, ya, kommt auf, ya. Und der Unterricht beginnt, ya. Pelajaran itu dimulai, ya, der Unterricht, ya. Kalau kita ganti dengan kata ganti juga akan menjadi beginnt, ya. Jadi ini adalah kaidah tata bahasa yang pernah kita pelajari atau yang sudah kita kenal, ya. Tidak ada sesuatu hal yang aneh atau yang kita tidak kenal, semuanya kita tahu, ya. Kecuali mungkin der Unterricht mungkin baru dengar kali ini, ya. Tapi itu adalah permasalahan kata benda, ya, dan kita sudah tahu jenis kata bendanya adalah maskulin karena di situ menggunakan artikel der Unterricht, ya. Ya, kemudian ini ada percakapan, ya. Selanjutnya ada der Lehrer, ya. Der Lehrer itu berkata, ya, Guten Morgen, ya, selamat pagi. Ich sage jetzt einen Satz. Ya. Ich sage jetzt einen Satz. Saya mengatakan sekarang sebuah kalimat. Ya. Saya mengatakan sekarang sebuah kalimat. Ya. Ini konjugasi dari sagen, ya, adalah seperti ini karena subjeknya ich. Ya. Jetzt ini sekarang artinya. Kemudian einen Satz. Ya. Satz ini adalah artinya kalimat, ya. Tapi jenis katanya adalah maskulin, ya. Dari mana kita tahu? Karena di sini ada einen. Nah, ini adalah satu hal yang baru, adalah apa yang kita sebut dalam bahasa Jerman adalah kasus akusatif, ya. Jenis kasus akusatif, ya. Jadi ke depan kita agar diketahui aja dulu, ya. Ini adalah namanya akusatif, ya. Akusatif itu hanya kelihatan di kata benda jenis maskulin sehingga menjadi einen. Inilah bentuk unbestimmte Artikel dari der Satz, ya. Dari jadinya einen Satz, ya. Ich sage jetzt einen Satz, ya. Bitte wiederholen Sie den Satz, ya. So, ini adalah sebuah kalimat imperatif, ya. Kalimat perintah. Bitte, silahkan, atau tolong kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Wiederholen Sie den Satz, ya. Mohon Anda ulang kalimat ini. Ya, jadi ini adalah perintah dari Pak Guru kepada murid-muridnya dengan menggunakan kata Sie di sini, ya, artinya kata Anda. Jadi dengan kata penghormatan kepada murid-muridnya. Kemudian di sini ada den Satz, ya, sama dengan ini, tetapi ini adalah bentuk bestimmte Artikel, ya, karena dia mengucapkan pertama kali di sini, jadi dia menggunakan unbestimmte Artikel. Untuk yang kedua kalinya digunakan den bestimmte Artikel karena ini disebut sudah yang kedua kalinya, ya. Jadi kalau yang pertama kali kita menyebut sesuatu, kita harus menggunakan unbestimmte Artikel. Untuk yang selanjutnya, kedua dan seterusnya, kita sebaiknya menggunakan apa yang kita sebut dengan bestimmte Artikel. Dalam hal ini, den Satz, ya, der, die, das, ya. Seperti tadi, ini juga menghendaki sebuah kasus yang kita sebut dengan akusatif, ya. Jadi perubahan dari der menjadi den, ya.
Jadi tidak perlu terlalu dipikirkan apa itu akusatif dan sebagainya untuk saat ini karena akan ada pembahasan khusus ke depan. Yang jelas kita akan menambahkan dalam hal ini kosakata dan Anda bisa memahami kalimat-kalimat yang kita pelajari saat ini. Ya. Mohon bitte artinya sebenarnya silahkan atau please dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau dia memulai sebuah kata perintah alangkah baiknya kita menggunakan bitte, ya, artinya silahkan, atau kita bisa menerjemahkan dengan kata tolong. Bitte wiederholen Sie den Satz. Silahkan, mohon Anda ulang kalimat itu. Hier ist das Schulzimmer. Ya. Hier ist das Schulzimmer. Ini adalah ruang kelas. Es hat einen Fußboden. Ruang kelas ini, jadi ini adalah kata ganti dari ruang kelas, ya. Schulzimmer, es hat einen Fußboden, punya lantai, ya. Fußboden berasal dari Fuß dan Boden. Boden itu adalah tanah atau tempat kita menginjak bumi. Boden, lantai, ya. Kemudian Fuß itu adalah kaki, ya, lantai kaki, ya. Seperti itu, ya. Adalah der, ya, jenis katanya der, maka dia menghendaki sebuah kasus akusatif, ya. Dan di sini ada sebuah kata hat, ya, adalah konjugasi dari kata kerja haben, ya. Kata kerja haben atau mungkin ini yang kita sebut dengan Hilfsverb, ya. Es hat einen Fußboden. Ein Fußboden, eine Decke, ya. Nah, ini adalah kasus akusatif, ya. Eine Decke, sedangkan eine Decke ini adalah langit-langit, ya. Die Decke, dia adalah jenis kata benda feminin, karena di sini tidak terjadi perubahan apa-apa di kasus akusatifnya, jadi yang hanya terjadi pada kata benda yang maskulin, ya. Baru kita bisa melihat kasusnya akusatif di situ, ya. Kalau di kasus akusatif tidak kelihatan di sebuah kata benda yang kata benda feminin, ya. Die vier Wände, ya. Vier Wände, 4, dan 4 dinding, ya. Dinding itu ada 4, ya, kiri, kanan, depan, belakang, ya. Ini adalah bentuk jamak dari die Wand, ya. Die Wand, ya, W-A-N, ya. Bentuk jamaknya adalah die Wände, ya. Dinding, ya. Hier vorne hängt die Tafel, ya. Di depan, di sini di depan tergantung papan tulis, ya. Hier vorne hängt die Tafel, ya. Hier sind die Kreide, ya. Hier sind die Kreide. Ini adalah bentuk jamak dari Kreide, ya. Hier sind die Kreide und dort Schwamm, und Schwamm, ya. Schwamm itu adalah penghapus, ya. Und Schwamm, satu jumlahnya, ya. Ya. Dort hinten hängt die Landkarte, ya. Di sana di belakang tergantung sebuah peta, ya. Die Landkarte. Di sana di belakang tergantung peta. Rechts ist die Tür, di sebelah kanan pintunya, ya, pintu itu di sebelah kanan ada pintu. Und links sind die Fenster, dan sebelah kiri ada jendela-jendela, ya. Dort oben hängen die Lampen, ya. Dort oben hängen die Lampen. Dort oben hängen die Lampen, ya. Di sana di atas tergantung lampu-lampu, ya. Jadi di Lampen adalah jamak dari di lampe, ya. Artinya lampu-lampu. Karena ini jamak, bentuknya adalah hängen, ya, menggunakan akhiran en, ya. Dort oben hängen die Lampen. Ini adalah sebuah bentuk variasi kalimat yang bisa kita buat, ya. Jadi subjeknya berada di paling belakang, ya. Kita bisa juga membuatnya die Lampen hängen dort oben. Bisa dibolak-balik tergantung
seperti apa situasi hati kita, bagaimana membuat sebuah kalimat ya. Jadi kita tergantung bagaimana kreatif kita dalam membuat sebuah kalimat sehingga kalimat bahasa Jerman itu menjadi indah ya. Selanjutnya, wir haben auch Tische und viele Stühle ya. Kita juga punya. Haben adalah konjugasi dari haben ya, dari untuk wir ya, untuk subjek wir sama dengan SH ya. H ini berasal dari haben ya. Ya, seperti tadi saya bilang, jangan terlalu dipikirkan dulu mengenai konjugasi ini, karena kita akan membahas secara tersendiri di depan, secara detail, sehingga nanti penjelasan juga tidak setengah-setengah. Ya. Wir haben auch Tische und viele Stühle. Ya. Jadi ini adalah jamak dari der Tisch, ya. Kemudian di sini adalah jamak dari der Stuhl, ya. Meja dan kursi, ya. Meja-meja dan kursi-kursi, dan banyak kursi-kursi. Kita sudah pernah mengenal viel, ya. Kenapa di sini ada viele? Karena ini jamak, ya. Jadi dia mengikuti, kalau jamak itu nanti artikelnya menjadi die, maka viel-nya ditambahkan e, menjadi viele Stühle, ya. Oke, selanjutnya die Schüler wiederholen die Sätze. Para murid atau murid-murid mengulang kalimat-kalimat itu, ya. Jadi di atas tadi der Satz, ya, itu adalah bentuk, ini adalah bentuk tunggal dari sebuah kata yang berarti kalimat, ya. Ini adalah unbestimmte artikelnya. Kemudian di sini adalah der Satz, ya, menjadi den Satz karena dia menghendaki kasus akusatif, ya. Sedangkan di bawah di sini adalah jamak dari der Satz, ya, menjadi die Sätze, ya. Die Schüler wiederholen die Sätze, ya. Jadi para murid mengulang kata-kata itu. Der Lehrer verbessert die Fehler und sagt dann, ya. Sedangkan Pak Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengatakan, kemudian mengatakan. Dan ini adalah kemudian sagt, ya, mengatakan. Ini adalah konjugasi dari subjek untuk subjek der Lehrer. Der Lehrer verbessert die Fehler und sagt dann. Kemudian lanjutannya, danke, sehr gut. Ja. Jetzt frage ich, Sie antworten. Ja. Terima kasih, sangat bagus. Ya. Terima kasih, sangat bagus. Atau kita mengatakan bagus sekali. Terima kasih, bagus sekali. Jetzt frage ich, ya. Nah, ini juga seperti tadi adalah variasi sebuah kalimat. Subjeknya berada di belakang, ya. Kemudian predikat di tengah dan keterangan ada di depan, ya. Kita bisa juga mengatakan ich frage jetzt, ya. Ich frage jetzt. Di sini menjadi jetzt frage ich, bisa dibolak-balik. Yang penting kata kerja ini berada di tempat yang kedua, gitu ya, dan keterangan dan seterusnya di tempat ketiga, ya, seperti itu, atau di tempat pertama seperti ini, ya. Jetzt frage ich und Sie antworten, ya, dan Anda menjawab. Er zeigt ein Buch, ya. Pak Guru itu menunjukkan sebuah buku, ya. Der Lehrer, er zeigt ein Buch, ya. Was habe ich hier, Herr Robertson? Ya. Apa yang saya punya di sini, Mr. Robertson, ya. Was adalah kata tanya yang artinya apa. Habe ich, ini adalah kata kerja haben, ya, yang tadi seperti ada hat, es hat, ada wir haben. Sekarang konjugasinya kalau ich, dia ikuti oleh dengan akhiran e, menjadi habe. Was habe ich hier, Herr Robertson? Ya. Jadi apa yang saya punya di sini, Mr. Robertson? Ya. Maksudnya, Sie haben ein Buch, ya. Sie haben ein Buch, ya. Anda sedang memegang sebuah buku. Kita bisa saja menerjemahkan sedang memegang, haben ini, ya. Jadi artinya dia sudah sedang memiliki sebuah buku. Sie haben, Anda memiliki sebuah buku, ya. Anda memiliki sebuah buku. Ini juga konjugasi kata kerja haben untuk Sie, ya. Dalam hal ini Anda. Sie haben ein Buch, ya. Richtig, Herr Robertson. Benar, Mr. Robertson.
das Buch und wie heißt der Plural? Wie heißt der Plural? Benar, Mr. Robinson. Ini adalah sebuah buku, das Buch. Und wie heißt der Plural? Maksudnya adalah apa bentuk plural dari das Buch, ya. Die Bücher, ya. Ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata buku. Das Buch menjadi die Bücher, ya. Kemudian guru selanjutnya mengatakan gut, ya, bagus, ya. Lernen Sie immer den Artikel und den Plural. Bagus. Silahkan Anda pelajarilah selalu artikel bersama bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, ya. Ini ada sebuah perintah yang kita sebut dengan imperatif kalau dalam bahasa Jerman. Lernen Sie immer den Artikel und den Plural. Silahkan Anda selalu pelajari artikel dan bentuk jamaknya. Ya, ini adalah sebuah perintah, jadi ini juga pesan saya kepada Anda. Jika Anda mencari sebuah kata dalam kamus, ya, terutama untuk kata benda dalam hal ini, Anda harus mengetahui atau menemukan apa bentuk pluralnya juga sekaligus, ya. Jadi jenis kata bendanya, apakah itu maskulin, neutral atau feminin, dan seperti apa bentuk artikelnya, ya, bentuk pluralnya, ya. Jadi harus sekaligus, ya, dihafalin saat kita mencarinya di dalam kamus, ya. Dan machen Sie keinen Fehler, ya. Dan kemudian kalau seperti itu Anda tidak akan berbuat salah. Kemudian machen Sie keinen Fehler, ya. Dan jangan juga membuat kesalahan dan tidak lagi membuat kesalahan, ya. Dan machen Sie keinen Fehler, ya. Kita sudah pernah juga mempelajari kein ini, ya, tapi memang belum secara detail, ya. Kita pernah mendengar, kita akan mempelajari di bab-bab berikutnya. Dan machen Sie keinen Fehler, dan Anda tidak akan membuat kesalahan. Ini artinya tidak, ya, keinen, ya. Zeigt einen Bleistift, ya. Dia, Pak Guru, ya, zeigt einen Bleistift, ya. Pak Guru menunjukkan sebuah pensil. Was habe ich hier, Herr Montes, ya. Apa yang saya pegang di sini? Apa yang saya punya di sini, Mr. Montes, ya. Dia kembali menanyakan kepada murid lain yang bernama Mr. Montes, ya. Was habe ich hier, Herr Montes, ya. Apa yang saya punya di sini, Mr. Montes? Sie haben einen Fühler. Sie haben einen Fühler, ya. Anda memiliki sebuah pulpen, ya. Sie haben einen Fühler. Anda memiliki sebuah pulpen, ya. Fühler ini adalah der Fühler, sedangkan unbestimmte artikelnya menjadi einen Fühler, ya. Ada akhiran en, ya, karena ini adalah maskulin, ya. Nein, das ist nicht richtig. Tidak, atau katakanlah salah, tidak, ini tidak betul, ini tidak betul, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Tidak, ini tidak betul. Itu tidak betul, bisa, ya. Was habe ich hier, Herr Carlis? Apa yang saya pegang di sini? Apa yang saya punya, Mr. Carlis, ya. Dia kembali menanyakan kepada Mr. Carlis, ya. Lalu jawabannya, Sie haben einen Bleistift, ya. Sie haben einen Bleistift. Anda memiliki sebuah pensil, ya. Jadi pensil, der Bleistift, unbestimmte artikelnya menjadi einen, ya. Einen Bleistift. Anda memiliki sebuah pensil. Gut, bilden Sie einen Satz bitte, ya. Bagus. Sekarang buatlah sebuah kalimat, ya. Gut, bilden Sie einen Satz bitte, ya. Kembali kita menemukan kata Satz di sini yang berarti sebuah kalimat, ya, jenis maskulin, sedangkan unbestimmte artikelnya menjadi einen, ya. Gut, bilden Sie einen Satz bitte. Silahkan, bagus, silahkan Anda buat sebuah kalimat. Mohon bikin sebuah kalimat, ya. Bilden, ya, bilden itu adalah membuat dalam arti bisa membangun juga, membangun gedung, ya. Tapi membangun gedung lebih ke menggunakan kata bauen. Nanti kita akan menemukan. Bilden adalah membentuk sebuah kalimat, ya. Der Schüler, der Bleistift ist lang, ya. Der Bleistift ist lang.
Pensil itu panjang, ya. Der Bleistift ist lang, ja. Sehr gut. Und wie heißt das Gegenteil von lang, ja? Bagus sekali. Dan apa lawan kata dari lang? Das Gegenteil, ja. Das Gegenteil von lang, ja. Sehr gut. Wie heißt das Gegenteil von lang? Bagus. Wie heißt? Bagaimana? Heiß ini adalah sebutan kita menyebut sesuatu, nama, ya. Pernah kita mendengar juga ich heiße, ya. Ich heiße Kurniawan, ich heiße Edi, ich heiße Rudi dan sebagainya. Jadi wie heißt das Gegenteil von lang? Gegenteil adalah lawan kata dari lang, ya. Lawan kata dari lang. Bagus sekali. Apa nama lawan kata dari lang? Ya, dari panjang. Lang ini adalah panjang. Ya. Schüler lalu menjawab, das Gegenteil von lang ist kurz. Ya. Jadi lawan kata lang, ya, adalah kurz, ya, yang artinya pendek. Panjang ist kurz, ya, adalah pendek. Ya. Das Gegenteil. Nah, inilah penggunaan dari font yang seperti kemarin kita pernah baca dulu di bab-bab selanjutnya. Kita pernah membaca sebuah kalimat yang mengatakan das ist die Landkarte von Europa. Ya. Das ist die Landkarte von Europa. Pernah kita membaca itu di bab sebelumnya. Ini adalah penggunaan ini. Artinya ada das ist die Landkarte von Europa, artinya ini adalah peta Eropa. Sedangkan di sini das Gegenteil von lang ist kurz, ya. Lawan kata dari lang adalah kurz, ya. Panjang adalah pendek. Itu, ya. Richtig, danke. Betul, terima kasih, ya. Der Lehrer diktiert einen Satz, ya. Kemudian Pak Guru mendikte sebuah kalimat, ya, atau mendikte atau membacakan mungkin, ya, atau mendikte. Der Lehrer diktiert einen Satz, ya, mengatakan atau membaca sebuah kalimat atau mendikte sebuah kalimat, ya. Asien ist groß, ya, aber Europa ist klein, ya. Asia besar, tetapi Eropa kecil, ya. Asia adalah besar, tetapi Eropa adalah kecil. Asien ist groß, aber Europa ist klein. Ja. Der Lehrer diktiert einen Satz, Asien ist groß, aber Europa ist klein. Ja. Die Schüler schreiben den Satz. Ja. Die Schüler schreiben den Satz. Ja. Para murid menulis kalimat itu. Ya. Para murid-murid menulis kalimat itu, schreiben, ya, schreiben dengan konjugasi en, ya, di belakangnya, karena ini jamak menjadi die Schüler, asalnya adalah der Schüler, ya. Jadi die Schüler schreiben den Satz, ya. Siswa-siswa menulis kalimat itu. Richard Robertson fragt den Lehrer, ya. Richard Robertson menanyakan Pak Guru, ya, menanyakan kepada guru, bertanya kepada guru. Richard Robertson fragt den Lehrer. Richard Robertson bertanya kepada guru, ya. Den Lehrer ini juga sebuah kasus akusatif di sini karena Lehrer ini satu, ya, asalnya adalah maskulin, den Lehrer, ya. Was heißt klein bitte? Was heißt klein? Ya, kembali kita dengar kalimat yang tadi. Was heißt? Ya, was heißt? Apa nama klein? Bitte adalah bentuk sebuah kata yang bisa kita pakai please, ya, please, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ya. Jadi untuk membuat sebuah pertanyaan itu menjadi sopan terhadap lawan bicara. Apa arti klein? Apa nama klein? Apa nama klein? Bitte, ya. Wie heißen Sie? Bitte. Siapa Anda? Siapa nama Anda? Itu adalah membuat pertanyaan itu menjadi lebih sopan, ya. Was heißt klein bitte? Bitte sebenarnya artinya adalah please, ya.
atau silahkan, ya, atau memohon, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kalimat menjadi lebih sopan. Ich verstehe das Wort nicht, ya. Saya tidak memahami kata itu, ya. Dari di sini sebuah bangunan ada bentuk kalimat, ya. Di sini ada negasi atau apa yang kita sebut dengan negation, ya. Di sini ditaruh di paling belakang. Ich verstehe das Wort nicht, ya. Jadi sebuah kebiasaan, ya. Jadi nanti jika Anda lama mempelajari bahasa Jerman ini, maka Anda akan merasakan sebuah rasa yang kita sebut dengan Sprachgefühl, di mana sebaiknya sebuah kata ditempatkan, ya. Karena kebiasaan kita mendengar orang Jerman menggunakan bahasa itu, sehingga kita juga mengikuti apa yang mereka sering pakai atau ucapkan. Ich verstehe nicht das Wort juga bisa, tetapi kurang lumrah, ya. Maka orang Jerman sering mengatakan ich verstehe das Wort nicht, ya. Mungkin di sini ada sebagai bentuk penekanan kalau saya itu tidak mengerti kata yang diucapkan atau kata itu, gitu, ya. Der Lehrer erklärt das Wort nicht, ya. Nah, kembali mirip, ya, seperti bangun kalimat ini, untuk kalimat ini, karena nicht-nya ditaruh di belakang, ya. Sebenarnya pada dasarnya kita bisa juga membuat kalimat mengatakan der Lehrer erklärt nicht das Wort, ya. Tetapi karena orang Jerman sering mengatakan atau lebih lumrah kita mendengar kalimat ini menjadi der Lehrer erklärt das Wort nicht, ya, sondern er schreibt ein Beispiel an die Tafel. Melainkan dia menulis sebuah contoh di papan tulis, ya. Jadi sondern ada melainkan, er schreibt, ya, ini adalah konjugasi dari schreiben sama dengan yang di atas ini, tapi yang kalimat schreiben atau kata schreiben yang di atas ini karena mengikuti sebuah kata sebuah subjek yang jamak, ya, sedangkan di sini adalah tunggal, ya, atau dia artinya. Sondern er schreibt ein Beispiel an die Tafel. Jadi di sini di sini ada Pak Guru, ya, sebagai ganti Pak Guru. Er schreibt ein Beispiel an die Tafel, di papan tulis, ya, an die Tafel, ya. Das Kind ist klein, ya. Anak itu kecil. Das Kind ist klein, ya. Jadi begitu Pak Guru itu menjelaskan apa arti sebuah kata klein di sana, ya. Jadi dia Pak Guru tidak langsung menerjemahkan kalimat itu, ya, melainkan sondern er schreibt ein Beispiel an die Tafel. Melainkan dia menulis sebuah contoh di papan tulis yang berbunyi das Kind ist klein, ya, anak itu kecil, ya. Kalimat selanjutnya, die Schüler lernen viele Wörter und bilden Sätze, ya. Para siswa mempelajari banyak kata-kata, mungkin maksudnya adalah kata-kata baru, ya. Die Schüler lernen viele Wörter und bilden Sätze, ya, dan membuat kalimat, ya, membuat kalimat-kalimat nih seperti tadi Sätze itulah jamak dari der Satz, ya. Aber sie machen noch viele Fehler. Tetapi mereka machen noch viele Fehler, ya. Tapi mereka masih membuat banyak kesalahan. Fehler. Der Fehler menjadi die Fehler, ya, dalam bahasa Jerman adalah kesalahan-kesalahan. Viele Fehler, ya, karena di sini adalah Fehler karena banyak, jadi artikelnya menjadi die Fehler. Kemudian dalam viele ini ditambahkan ya, untuk menunjukkan kalau ini adalah plural, ya, atau jamak, ya. Noch. Aber sie machen noch viele Fehler, tetapi mereka masih banyak membuat kesalahan, ya. Die Lehrer verbessert die Fehler. Guru itu memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, ya. Verbessern itu adalah sebuah kata baru, ya,
yang artinya memperbaiki, verbessern. Ya. Der Unterricht dauert eine Stunde. Ya. Pelajaran itu berlangsung 1 jam. Ya. Pelajaran itu, der Unterricht dauert eine Stunde, berlangsung, berjalan, ya. Selama, ya, menunjukkan berapa lama sebuah pelajaran itu berjalan, ya, terlalu. Der Unterricht dauert eine Stunde, dan sagt der Lehrer, kemudian Pak Guru mengatakan, dan sagt der Lehrer, der Unterricht ist aus, ya. Pelajaran ist aus, ya. Pelajaran sudah selesai, ya. Pelajaran, der Unterricht ist aus, auf Wiedersehen, ya. Sampai jumpa lagi, auf Wiedersehen, ya. Ini artinya auf Wiedersehen adalah sampai jumpa lagi. Die Schüler schließen die Bücher und die Hefte und gehen nach Hause, ya. Murid-murid menutup bukunya, buku-buku, buku tulis, dan pulang ke rumah, ya. Gehen, pergi ke rumah, ya. Jadi para murid menutup buku-buku dan buku tulis dan pulang ke rumah, ya. Jadi demikian untuk contoh teks itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak hal di sana. Sekali lagi, hal-hal yang belum kita bahas, ya, adalah menjadi tugas saya di bab-bab selanjutnya untuk menjelaskan apa itu yang tadi saya sebut dengan akusatif dan sebagainya, ya. Jadi kita akan membahas di bab selanjutnya. Sedangkan sekarang kita akan sedikit belajar mengenai gramatik, ya, atau aturan-aturan, ya. Tetapi di sini mungkin tidak terlalu rumit, ya, seperti sebelumnya. Hanya beberapa hal yang perlu saya singgung, misalnya Gegenteil di sini lawan kata, misalnya groß, klein, besar, kecil, hinten, vorne, belakang, depan, rechts, links, ya, kanan, kiri, hier, sini, dort, di sana, jung, ya, tua, alt, jung, muda, alt, sudah tua, lang, panjang, kurz, ya, oben, unten, atas, bawah, schmal, breit, sempit, lebar, ya, hoch, niedrig, ya, tinggi, rendah, heiß, kalt, ya, panas, dan dingin, ya. Jadi ini adalah lawan kata. Jadi penting untuk dihafalkan, ya, agar kita mudah berkomunikasi, lancar menggunakan kata-kata ini dalam berkomunikasi atau membaca teks bahasa Jerman ataupun bercakap-cakap dalam bahasa Jerman, ya. Kemudian di sini ada tadi sempat kita menemukan juga sebuah kata asing, ya, karena terdiri dari gabungan dua buah kata yang sempat saya dengar. Misalnya der Fuß digabung menjadi der Boden, ya, kaki dan lantai, ya. Jadi lantai kaki, ya, lantai kaki sebenarnya aslinya, tapi pada dasarnya ini akan berarti lantai, ya, lantai rumah misalnya, ya. Itu namanya der Fußboden, ya. Das Land, die Karte, die Landkarte. Sekali lagi dia mengikuti kata benda yang ada di belakang, ya, artikelnya. Jadi seperti ini, der Fußboden menjadi der Fußboden, ya, der Fuß, der Boden, karena dua-duanya kebetulan adalah der artikelnya. Jadi kita melihat di sini ada der Fußboden, sedangkan di sini ada dua kata yang berbeda, das Land, die Karte, ya. Jadi tanah atau negara, kemudian ada kartu di belakang, dia mengikuti artikel kata yang ada di belakangnya, kata benda yang ada di belakangnya. Die Landkarte, ya, artinya peta, ya. Die Schule, das Zimmer, ya. Schulzimmer, ya. Ruang kelas, ya. Das Wort, die Wörter, das Buch. Das Wörterbuch. Jadi buku kata-kata, ya, das Wörterbuch, ya. Kemudian, ya, itu tadi adalah sedikit contoh mengenai kata-kata majmu', ya, yang dibuat dari
dua kata yang berbeda sehingga menjadi sebuah kata dan memiliki pengertian tersendiri ya. Jadi mungkin berbeda dengan apa yang ada kata-kata itu ya, tapi juga ada yang sama ya, arti kata yang sebenarnya ya. Bisa berbeda dengan arti kata yang sebenarnya dengan arti kata yang muncul setelah digabungkan ya. Seperti das Land die Karte di sini ya. Das Land itu adalah negara, die Karte kartu. Ini kok menjadi peta ya, di Landkarte menjadi peta ya. Seperti itu ya. Sedangkan yang lain-lain masih adalah hubungannya dan Fußboden, Schulzimmer, Wörterbuch ya, masih ada ya. Baik, ya selanjutnya ini adalah juga kata-kata ungkapan yang akan sering kita temui ya jika kita bergaul dengan orang-orang Jerman, seperti Guten Morgen, ya, Guten Tag, ya, bitte beginnen Sie, silahkan Anda mulai, bitte beginnen Sie. Ini juga bisa Anda, karena ada kemiripan dengan bahasa Inggris, sehingga mungkin Anda bisa langsung memahami ya maksudnya kira-kira ya. Bitte beginnen Sie, silahkan Anda mulai. Danke, danke sehr. Ya. Kita bisa mengatakan terima kasih dengan hanya mengatakan danke. Tapi kalau danke sehr, itu artinya terima kasih banyak. Atau bisa juga kita mengatakan vielen Dank. Ya. Terima kasih banyak juga memiliki arti yang sama. Erklärt das Wort. Ya. Erklärt das Wort. Ya. Dia menjelaskan kata itu. Erklärt das Wort nicht. Ya. Dia menjelaskan kata, dia tidak menjelaskan kata itu. Ya. Erklärt das Wort nicht. Dia tidak menjelaskan kata itu. Ya. Jadi kata nicht sebagai negasi, sebagai penidaan itu ada di paling belakang. Ini hanya kelumrahan dari sebuah kalimat ya, ditaruh di paling belakang ya. Bisa juga kita menempatkan antara erklärt nicht das Wort ya. Tapi bisa juga menimbulkan persepsi lain. Mungkin ada kalimat lanjutan kalau misalnya erklärt das Wort nicht, erklärt nicht das Wort, sondern diese Wort ya. Jadi mungkin ada dua kata, tapi kata yang satunya tidak dia terjemahkan, tetapi melainkan kata yang lain dia jelaskan gitu ya. Ini adalah ini akan kita menemukan, kita akan mendapatkan rasa bagaimana menggunakan kalimat ini kelak ya setelah kita lama menggunakan bahasa ini ya. Tapi kita beritahu sekarang juga biar kelak Anda tidak bingung ya jika secara tiba-tiba Anda mendengarkan kata ini ya. Erklärt das Wort nicht ya. Erklärt das Wort ya. Erklärt das Wort nicht. Dia tidak menjelaskan kata itu. Yang ini adalah erklärt das Wort, dia menjelaskan kata itu. Sedangkan yang kedua erklärt das Wort nicht. Dia tidak menjelaskan kata itu. Der Bleistift ist klein ya. Der Bleistift ist klein. Pensil itu kecil ya. Atau mungkin bisa kita ganti dengan kurz, pendek ya. Tetapi berarti Bleistift itu kecil, memang pensilnya itu kecil ya, bukan pendek ya, tetapi kecil. Der Bleistift ist klein. Der Bleistift ist nicht klein ya. Pensil itu tidak kecil ya. Der Bleistift ist nicht klein. Jadi kata-kata ini adalah sebagai latihan ya untuk bisa memahami kalimat-kalimat bahasa Jerman lebih sempurna jika suatu saat Anda mendengarkan dengan tiba-tiba dari mulut penutur asli Jerman ya. Karena memang kata-kata ini akan sering kita dengar ya. Bagaimana penggunaan nicht ya. Seperti erklärt das Wort nicht, der Bleistift ist nicht klein ya. Pada dasarnya yang di bawah ini adalah penempatan nicht ya, memang adalah di setelah kata kerja, setelah sein di sini ya. Oke, saya kira untuk malam ini cukup sekian ya. Jadi untuk mengingatkan kembali, kita sudah berada di Abschnitt 2 Teil 1 ya, video 7 ya, video 7 ya.
Jadi ini adalah bab 2 bagian pertama dan video nomor 7 dari keseluruhan video yang kita punya dalam pembelajaran bahasa Jerman ini. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya, di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Vielen Dank. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya. Und auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.